जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मधुबाबू पेंशन 3000 टंका भत्ता अल्प दिन मध्य मिल मुख्यमंत्री कहीदे उपमुख्यमंत्री कहीदे माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा महोदया कहले आईन मंत्री तीन थर कहले या भितर नुआपड़ा उपनिर्वाचन सरी जाइए कौन रही लोकमानकर मत कौन रही लोकमानकर विषेधागार कौन रही मान्यवर आईन मंत्री वक्तव्य केबे मिल भत्ता टंका यही अल्प दिन मध्य जहाँ कहते कथा मुताबक प्रतिश्रुति मुताबक जब न दियंती ताहले कौन हम ए विषय जानापी देखूँ सरकार कहते निर्वाचन पर आचरण विधि उठिला आम भत्ता घोषणा करदेबू प्रकृत में भत्ता घोषणा करेंगे कि ना माननीय मुख्यमंत्री कौन कहते माननीय मुख्यमंत्री निज वक्तव्य कौन कहते आईन मंत्री निज वक्तव्य कौन कहते उपमुख्यमंत्री निज वक्तव्य आसतु जाना आज भिडियो जदि भिडियोटी आपको भल लगुच निश्चित भाव भिडियो लाइक करदे और चैनल को जब नुआ कर आसे चैनल टी सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन को दबाईदेवे जहाँफल आगक आसुवा समस्त भिडियो इनफर्मेशन आपंपारे चलतु आरंभ करवा आज भिडियो दर्शक बंधु 3000 टंका भत्ता ये हूँ ओडिशा सरकार प्रथम 24 वर्षर सरकार मूलोत्पाटन पर प्रथम ए जो प्रतिश्रुति प्रथम संकल्प जहाँ बर्तमान सारा सरकार संपूर्ण भाव में पालन कर असक्षम कहीं आपण मैंने जानते सारा आमर देश में अनेक राज्य अच्छी जो से मैंने 3000 4000 5000 6000 भत्ता पाँच आंध्र प्रदेश में भत्ता पाँच 5000 टंका तेलंगाना में भत्ता पाँच 6000 टंका केरल में भत्ता पाँच 6000 टंका मध्य प्रदेश में 4000 5000 6000 ये वरिष्ठ नागरिक मान सामाजिक सुरक्षा योजन से भत्ता मिलूँ 4000 5000 6000 ये तीनो स्लाब मिलूँ ओडिशा केवल एभली एक राज्य जो मात्र 1000 टंका मिलूँ जहाँ सबुठ लज्जाजनक कथा जितेबाला ओडिशा सरकार बीजेपी सरकार निजर प्रचार आरंभ करते निज संकल्प पत्र कहते आम सरकार को आसवा मात्रे सांगे सांगे जो 1000 टका भत्ता पाँच पूर्व सरकार समय आम 3000 टका भत्ता करदेबू एवं महिला मैंने सबू महिला मानक आम 50,000 टका सुभद्रा योजना देबू तेणु जिते ओडिशा जिते महिला लक्ष लक्ष महिला हिताधिकारी एवं लक्ष लक्ष बुद्ध बुद्धा विकलांग असहाय भत्ता हिताधिकारी मैंने सब आनंद खूशी मन में बीजेपी सरकार पद्म फूल भोट देकी जितेले हे महाप्रभु जगन्नाथ किभली भाव में आमर भोट बीजेपी सरकार को आसू एवं आमको जो कहते 3000 टका भत्ता मिल 50,000 टका मागणार पैसा मिल महिला मैंने सब बीजेपी पद्म फूल भोट देले बुढ़ा बुढ़ी मैंने सब कहले आम 3000 टका पाइबू 1000 टका पाइलु 3000 टका 2000 टका एक्सट्रा पाइबू तेणु खुशी मन में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथार पड़ी प्रथम थर पाइका 24 वर्ष सरकार को मूलोत्पाटन करी भोट देकी जितेदेले परिवर्तन होगा सरकार 24 वर्ष सरकार संपूर्ण मूलोत्पाटन है किंतु परिवर्तन होगा सरकार देता प्रतिश्रुति बर्तमान लुचुंट सरकार कहते आम कौटी कहूँ समस्त देवु बोली किंतु संकल्प पत्र लोक मैंने बोका नुहति लोक मैंने होती सचेतन नागरिक ओडिशार जनसाधारण सचेतन नागरिक जहाँ नुआपड़ा उपनिर्वाचन लोक मैंने आंदोलन जागी उठते नुआपड़ा उपनिर्वाचन जितेबाला विरोधी दल कांग्रेस बीजेडी जितेबाला नुआपड़ा उपनिर्वाचन लोक मान पाखे पहुँची थे लोक मैंने टाटी उठिले गर्जन कर उठिले आमे बीजेपी सरकार को भोट देकी बड़ भूल कर एबे आउ से भूल करूँ ना आमर प्रिय नेता नवीन बाबू को पुणी थे भोट देकी जितेबू आमर प्रिय नेता थिला नवीन सरकार जहाँ करुले समस्त सामान भाव में करुले आम वरिष्ठ नागरिक योजना नवीन पट्टनायक आरंभ कर मागणा स्वास्थ्य मिशन विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नवीन सरकार आरंभ कर बुढ़ा बुढ़ी मानक आम कार्तिक मसे धरी पुरी रे जाइके रही एवं प्रसाद महाप्रसाद सेवन कर आनंद कालातीपाट करुचु आम मानक नवीन बाबू ही आम मानक वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना आरंभ करते तेणु आम प्रिय नेता भोट नदे आम बड़ भूल करदेलु ये सरकार हूँ मिछुआ सरकार ढोकाबाज सरकार कथा देकी कथा रखिलानी कहला मागणा 300 यूनिट बिजुली देवी एपर्यंत देना गरीब लोक मानक देव भी भत्ता 3000 टका एपर्यंत देना आम 1000 टका चलू किपरि जदि भत्ता घोषणा न करती ताहले आम आगामी निर्वाचन में ए सरकार को संपूर्ण गड़े देबू जितेबाला एक कथा शुणिले माननीय मुख्यमंत्री जितेबाला नुआपड़ा उपनिर्वाचन रणांगन उपस्थित हेले जितेबाला कहले आमर आचरण विधि उठिला परे आम निर्वाचन पर आम भत्ता घोषणा करदेबू प्रकृत में घोषणा करुँच कि ना ता देखा बाकी रहा यही परिप्रेक्षी में जितेबाला आईन मंत्री तीन थर कहीदे कि आम भत्ता घोषणा करदेबू सारा राज्य में आंदोलन तेजी उठिला लोक मैंने आंदोलन कले एवं आंदोलन करने
ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଦେଲେ କି ଆମେ ଭତ୍ତା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦେଇନଥିଲେ, କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଥରେ ନୁହଁ ତିନି ଥର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଥର କହିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ମୋହର ମାରି କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେବୁ। କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ 2025 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରିସା ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁକା ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଚା ଦୋକାନରେ ଅଟକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ବେଳେ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3000 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସୂଚନା। 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଘଟିଲା, ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଲେ କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଳନ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଯଦି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠକିବେ 2036ର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଖିରେ ଯିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିଏ ଲୁହ ଦେଇଛି, ତା'ର ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ 2036 ମସିହା, ତା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4000, 5000, 6000 ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ, ଏବେଠୁ କାହିଁକି ନ ଦେବେ? ଏବେଠୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଲୋକମାନେ ଯଦି 24 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଗଡ଼େଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଟା ମାତ୍ର 14 ମାସ ହେଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାଟରେ, ଏଥିରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା 3000 ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।